देखिए नंदीगुज रथ देखी आसली बर्तमान आगू आस देखो सुभद्रा माँ रथ आउ बलभद्र रथ जस्ट 100 मीटर आग जा रही आज काली पुणी रथ टଣା हम तो आसतु मुझे देखो जय जगन्नाथ सांग मैंने गोटे खुशी कथा सका मुझे रथ देखापी ठाकुर देखापी किंतु दुर्भाग्यजनक वर्षा है मुझे बेस समय रही पाइलिनी आ पलि आसली एबे जस्ट मत गोटे कल आसला मो सांग जड़े अच्छी से मंदिर पाखे रथ पाखे पूरा फांका अच्छी तो कल करला मुझे जाऊँ देखा करने बर्तमान टाइम है 12:20 आउ देखा जाऊ कौन भगवान कौन डोरी लगुच केमती कौन दर्शन हो आपको देखा तो आप वीडियो को शेष पर्यंत देख जगन्नाथ चका नयन नीलाचल बारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले बर्तमान राति 12:45 गोटे पाखापाखि है केते लोक देखु ये सब लोकाल लोक दिन में जाई नथिले आबे सब जाइए भगवान दर्शन कर फेरुंट आम बर्तमान जाऊँ आपण सांग मैंने देखिपे मंदिर देखा देखु वर्षा पूरा छाड़ी जाइए लोक भी बहुत कमी होती आ बर्तमान राति 1 है मु जाऊँगी रथ पाखक आपण मानू देखा केते सुंदर लगू देखु बहुत खुशी लगू सांग मैंने देखिपे मु मंदिर साइड दे जाऊँगी बहुत खुशी लगू जीवन लो प्राय मुझे खुशी मो जीवन में केवे ही नथिली कहीं रथ दिन 2 थर आसी रथ देखापी दिन में आसती आ दिन में बहुत वर्षा थिला ठीक से देखी नथिला तो एबे देखंतु राति 1 है वर्षा नाई पूरा मस्त लगुच जो शांति लगुच मुझे आपको शब्द में कहीपरि कहीं मत लगू जमी मु बैकुंठपुर अच्छी देखो मंदिर मो पछ देखा आभली शांति मु शब्द में कहीपरि आपण मैंने खाली फील करूँ जस्ट सांग मैंने देखिपे बर्तमान मु बड़ दाण्ड को जाऊँगी आउ देखिपे मंदिर यही जो साइट रे जाऊँगी मु बहुत खुशी लगुच आपण मैंने रथ केमती पालन कले मु जानी ना किंतु मोर आज गोटे मेमोरेबल दिन थिला गोटे स्मरणीय दिन कहीं 2 थर मो जीवन प्रथम थर मु रथ देखापी जाऊँगी दिन में आसती पुणी एबे जाऊँगी राति प्राय 1 है आपन जाई देखौची जय जगन्नाथ प्रभु की बात सांग मैंने मु आसी पहुँच गलनी आउ मात्र अल्प समय रहा महाप्रभुंकर दर्शन सांग मैंने देखिपे बड़ दाण्ड बर्तमान राति 1 बेले देखो केते लोक बहुत संख्यार लोक अच्छा किंतु फिर भी जीवा आसापी टिके सहज हो दिन में जाई होतलानी आउ देखुए बर्तमान नंदीघोष रथ जस्ट माने अल्प बाटर जाकि रही माने जो मंदिर सामने ही अच्छी एपट देखो 2टी रथ पाखापाखि 100 मीटर पाखापाखि आगू जाइए देखिपे किंतु नंदीघोष रथ महाप्रभु मंदिर सम्मुख देखो सम्मुख अच्छा जहाँ मुझे दर्शन कर पुणी देखा सांग मैंने देखिपे मो सामने बर्तमान महाप्रभु अच्छा मु बहुत भाग्यवान निजक मन करुँची दर्शन करी मो निजक धन्य मन करुँची आपण मैंने दर्शन करूँ देखु मंदिर मंदिर सम्मुख महाप्रभु रथ नंदीघोष रथ बर्तमान देखिए केते लोक देखिपे दर्शन कर सामान देखिपे बर्तमान
ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, କିଛି ନଥିଲା ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ଷା ନୁହେଁ ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷା ଇଏ ମାନେ ଆସିଲୁ, ଆଉ କିଛି ଥିଲାନି ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଥିଲାନି, ଉପରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବର୍ଷା ବର୍ଷିଲେ। ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଜୁହାର ହେଇକି ଆସିଲୁ, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ଷା ତ ନୁହେଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଉଦା ହବା ଭାଗ୍ୟ ନେଇକି ବର୍ଷାରେ ଉଦା ହୁଅନ୍ତି ରଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଟିକେ ରଥ ଟିକେ ଦେଖାଦେବେ, ଟିକେ ରଥ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ, ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାରୁଥିବେ ଆଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଦେଖେଇକି ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କର ରଥ ଆଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ ଜଷ୍ଟ 100 ମିଟର ଆଗ ଯାଇକି ରହିଛି ଆଜି। ଆଉ କାଲି ପୁଣି ରଥ ଟଣା ହେବ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଉଦା ହେଉଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉଦା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ବର୍ଷାରେ ଉଦା ହେଇଥିଲି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ଗାଧଉଛି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମୋ ସବୁ ପାପ ଧୋଇଗଲା। ତ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ରଥ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କ ରଥ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଥ ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କର। ତ 100 ମିଟର ମନ୍ଦିରରୁ 100 ମିଟର ଆଗରେ ଯାଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଯାଇ ଦେଖଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ମୁଁ ଉଦା ହେଉଛି। ସତରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶବ୍ଦରେ କହିପାରୁନି। କେବେ ଭାବିନଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କର ରଥ କେତେ ପାଖରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୁଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତରୁ ରଥ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଇଡ଼ରୁ, ସାଇଡ଼ରୁ ରଥ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପକଉଛି ବର୍ଷା। ଆଉ ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ରଥ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ ଦୁଇଟି ରଥ ଅଛି, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ, ତା ପଛରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଆଉ ଏପଟେ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ରଥ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ରାତି 1:30ରୁ 2ଟା ଭିତରେ ହେଲାଣି। ଦର୍ଶନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛୁ। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।